Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa anta muyassir li 'asir. Amma ba'd. Kita teruskan lagi pengajian kita dalam At-Tuhfatus Saniyah dalam Syarah Al-Ajurumiyah. Kita masih dalam muqaddimah yang kedua, Al-Muqaddimah Al-I'rab wal-Bina, dan dalam bahagian yang terakhir jazam. Sebelum kita masuk, sambil-sambil kita tunggu sahabat kita, mungkin kita buat ulangan sikit. Kita dah bincangkan rafa', nasab dan khafat. Okey. Mic dah. Tak ada mic. Tak apa, tak ramai. Syukran. Kita buat imbasan lalu. Yang pertama sekali kita dah bincangkan rafa'. Berapa alamat bagi rafa'? Lirraf'i ada 4 alamat. Yang pertama, ad-dhammatu, al-wawu, al-alifu, an-nun. Kemudian dia masuk satu persatu. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi berapa tempat? Arba'ati mawadhi'a. Fi ismil mufrad wa jam'it taksir wa jam'il muannatsis salim wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Wa amma al-waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Fi apa dia? Jam'il muzakkar salim wa fil asma'il khamsah. Wa amma al-alifu fatakunu alamatan lirraf'i berapa tempat? Pada satu. Fi tasniyatil asma'i khassatan, pada isim tasniyah sahaja. Yang terakhir, wa amma an-nun fatakunu alamatan lirraf'i fi al-fi'lil mudhari' idza ittasala bihi alifu tasniyatin aw wawi jama'ah aw ya muannatsah mukhatabah. Maksudnya satu tempat juga. Okay. Itu rafa' yang kita dah bincangkan secara panjang lebar lah sebelum ni. Kemudian masuk walin nasbi berapa? 5 alamat. Al-fathatu, al-alifu, al-kasratu, al-ya'u. Okey sekali, hazfun nun. Wa amma al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi berapa tempat? Fi 3 mawadhi'a. Fi ismil mufrad wa jam'it taksir wal fi'lil mudhari' idza dakhala alayhi nasib wa lam yattasil bi akhirih syai'. Wa amma al-alif fatakunu alamatan lin-nasbi berapa tempat? Fil asma'il khamsah, satu saja. Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Wa amma al-kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salim, satu juga. Wa amma al-ya' fatakunu alamatan lin-nasbi fi at-tasniyati wal jam'i, maksudnya dua tempat. Sekali, wa amma hasfun nun fatakunu fayakunu alamatan lin-nasbi fi al-af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun, satu tempat. Maksudnya rafa' 4, 2, 1, 1, 8. Nasab 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya dalam rafa' ada 8, dalam nasab ada 8 mawadhi'. Sebab ada sesetengah tu masuk kan, isim muladi yang sharif masuk dalam isim mufrad dan jamak taksir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir masuk dalam fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Lepas tu semalam kita masuk al-khafd. Walil khafdi berapa? 3 alamat. Apa alamat asliah dia? Al-kasrah, al-ya wal fathah.
Kemudian dia masuk satu persatu. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradil munsharif wa jam'it taksiril munsharif wa jam'il muannasis salim. Wa ammal ya fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a juga fi al asma'il khamsah wat tasniyah wa jam'il muzakkaris salim. Dan yang terakhir wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. 3 3 1 berapa? 7 kan. Apa yang tak ada? Khafat mana ada? Fi'il. Jadi kurang kat fi'il lah. Dan kat sini ada lebih dekat ismul ladzi la yansarif. Dia asingkan isim munsharif dengan isim alladzi la yansarif. Sepatutnya 8 tadi, daripada 8 yang ada pada rafa' dan nasab, ada 2 fi'il kan? Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai' dengan al-af'alul khamsah. Dekat sini khafat sepatutnya isim je. 8 tolak 2 sepatutnya 6 kan? Kat sini ada 7 sebab apa? Dia asingkan di antara isim yang munsharif dengan ismul ladzi la yansarif. Jadi ada 7. Okey, ini 3 perkara yang dah kita bincangkanlah. Hari ni kita nak masuk jazam yang terakhir. Walil jazmi alamatan. Bila sebut alamatan, setiap bahagian dia ada satu, mesti ada satu alamat asliyah. Jadi bagi jazam cuma ada satu alamat asliyah dan satu lagi alamat far'iyah. Ada 2 lah. Yang pertama as-sukun, yang kedua al-hazfu. Sebenarnya secara ijmalnya 2, kalau nak buat secara tafsilnya akan jadi 3 sebab hazfu ni akan pecah kepada 2. Walil jazmi alamatan as-sukunu wal hazfu. Okey. Jazam, kita apa takrif jazam? Taghayyurun makhsusun alamatuhu as-sukun wa ma naba anhu. Perubahan yang khas yang tandanya adalah mati ataupun alamat yang boleh gantikan baris mati tadi. Wa amma as-sukun fayakunu alamatan lil jazmi. Bila kita bincang jazam, maksudnya yang kita bincang hanya apa? Fi'il sahaja. Okey. Macam mana kita jadikan fi'il tu jazam? Kita masukkan amil jazam lah. Ma'rufnya kita masukkan lam. Sukun menjadi alamat bagi jazam hanya pada satu tempat, iaitu al-fi'lu al-mudhari' as-sahih al-akhir. Okay. Maksudnya daripada peta yang anda buat yang ada 10 kotak mawadhi', ismul ladzi la yansarif sebenarnya hanya timbul di khafat, dan fi'il mudhari' sahih akhir hanya timbul kat jazam. Sebelum ni ada jumpa tak fi'il mudhari' sahih akhir? Tak ada kan? Yang adanya fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Sebab sebelum ni dalam rafa' dan nasab, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai' itu merangkumi fi'il mudhari' sahih akhir dan mu'tal akhir. Tapi dalam jazam kedua bahagian ni berpecah. Wa amma sukun fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i sahihil akhir. Apa yang dimaksudkan dengan fi'il mudhari' sahih akhir? Fi'il mudhari' yang akhirnya bukan huruf illah. Apa dia huruf illah? Alif, waw dan ya. Tak memadai dengan tu, fi'il mudhari' tersebut jangan berhubung dengan akhirnya alif, waw ataupun ya. Jangan jadi af'al khamsah lah. Okay, maksudnya akhir dia jangan huruf illah, dan jangan fi'il tersebut berhubung dengan alif tasniyah, waw jama' ataupun ya muannatsah mukhatabah. Yang kedua ammal hasfu. Okay, kita ambillah contoh sini. Lam yaqum Muhammadun. Okay. Untuk contoh kita hanya masukkan amil jazam. Okay, lam yaqum Muhammad. Kita i'rab macam mana yaqum? Fi'il mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Habis, simple je lah. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Ambillah contoh lain. Lam yadrib, lam yazhab, lam yaqul, apa-apa contoh yang lain. Tapi kalau ini sebab ada huruf illah, dia buang lah. Lam yaqum. Yang kedua, wa ammal hasfu fayakunu alamatan lil jazmi pada 2 tempat. Sebenarnya boleh kita taksimkan terus kat sini, tapi kita tulis dulu. Fil fi'lil mudhari' al-mu'tal al-akhir. Asal lebih selamat kita taksim.
dalam jurumiyah dia hanya sebut wa ammal hasfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'li al mudhari' al mu'tal lil akhir wa fil af'ali allati raf'uha bi thabatin nun. Kalau kita nak taksimkan, terus kita bahagikan hazaf ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, hazaf haraf illah. Yang kedua, hazfu an nun. Hazaf menjadi petanda bagi fi'il tersebut berada dalam keadaan majzum pada dua keadaan, dua tempat. Yang pertama dengan menghazaf huruf illah pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dan hazaf nun pada al-af'al al-khamsah. Okey. Hazaf menjadi alamat bagi fi'il tersebut jazam pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang dimaksudkan mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang akhirnya alif, waw dan ya. Kita panggilkan, kita beri nama dia huruf illah. Kenapa dinamakan huruf illah? Illah ni penyakit, sakit. Sebab alif waw ya ni dalam fi'il kadang-kadang berubah. Alif waw ya ni kadang alif boleh tukar, waw berubah menjadi alif, ya menjadi alif. Dia saling tukar bertukar. Jadi huruf tu tak kuat. Dinamakan sebagai huruf illah. Okey, huruf fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf illah, ketika dia jazam, alamat jazam dia adalah hazaf huruf illah tersebut. Contoh kita ambil yakhsha. Asalnya yakhsha ada alif kan? Masukkan lam jadi yakhsha. Lam yakhsha. Pendeklah lam yakhsha. Macam mana i'rab lam yakhsha? Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah. Wal fathah ni dalilun ala al-alif al-mahzufah. Lam yakhsha. Itu kalau huruf illah. Yang terakhir, hazaf nun menjadi petanda bagi fi'il tersebut jazam jikalau fi'il tersebut adalah af'al khamsah. Dalam surah Baqarah lah, lam taf'alu. Lam taf'alu. Macam mana i'rab taf'alu? Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfun nun. Okey, dia jazam yang paling sikit lah, sebab dia hanya pada fi'il. Alamatnya cuma ada sukun dan hazaf. Sukun pada fi'il mudhari' sahih akhir, hazaf pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, dan af'al al-khamsah. Boleh? Okay, kita baca habiskan ni dulu, lepas kita akan sambung fasal yang berikutnya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, alamata al-jazmi. Qala walil jazmi alamatan, as-sukun wal hasfu. Wa aqulu Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, yumkinuka an tahkuma 'ala al-kalimati bi annaha majzumatun idza wajadta fiha wahidan min amrayn. Kamu boleh hukumkan satu-satu kalimah tu berada dalam keadaan majzum jikalau kamu dapati salah satu daripada dua tanda berikut. Al-awwalu as-sukun wa huwa al-alamatul asliyatu lil jazmi, wa tsani al-hazfu wa huwa al-alamatul far'iyyah. Yang pertama sukun, sukun merupakan alamat asal bagi jazam. Yang kedua hazaf, hazaf merupakan alamat furu'. Wa likulli wahidatin min hatainil alamataini mawadi'u sanazkuruha laka fi ma yali. Setiap satu daripada dua ni dia ada tanda-tandanya, dia ada tempat-tempatnya yang tertentu yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Yang pertama mawdi'us sukun. Qal fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Sukun menjadi petanda bagi fi'il tersebut jazam jikalau fi'il itu adalah fi'il mudhari' yang akhirnya huruf sahih. Wa aqul lis-sukuni mawdi'un wahidun yakunu fihi alamatan ala anna al-kalimata majzumah. Bagi sukun hanya ada satu mawdi' sahaja yang menjadi petanda dia itu adalah perkataan tersebut adalah jazam. Wa hadzal mawdi' huwa al-fi'lul mudhari' as-sahihul akhir.
Wa makna kaunihi sahihal akhir, apa yang dimaksudkan dengan fi'il mudhari' sahih akhir? Anna akhirahu laisa harfan min hurufil illati. Fi'il tersebut akhirnya bukanlah salah satu daripada huruf illah. Apa dia huruf illah? Allati hiyal alif wal waw wal ya. Contohnya, wa mithalul fi'lil mudhari' as-sahih al-akhir yal'abu wa yanjahu wa yusafiru wa ya'idu wa yas'alu. Dia datangkan contoh pelbagai. Yal'abu wa yanjahu wa yusafiru tu contoh bagi fi'il yang tak ada huruf buang. Ya'idu tu ada huruf illah yang dibuang. Yas'alu ada contoh hamzah. Kita apalah. Fa idza qulta lam yal'ab Ali, kalau kamu sebut lam yal'ab Aliyun wa lam yanjah Balidun walam yusafir akhuka walam ya'id Ibrahimu Khalidan bi syai' walam yas'al Bakrun al-ustadha, fakullu min hadhihi al-af'al, setiap daripada fi'il yang disebut yal'ab, yanjah, yusafir, ya'id, yas'al tu semuanya dalam keadaan majzum. Sebab apa majzum? Disabqi harfil jazmi alladhi huwa lam alaihi. Amil jazam dengan amil nasab ada fasal lepas ni kita akan bincang secara terperinci sebab kita belum masuk bab fi'il. Wa alamatu jazmihi as-sukun, bila masuk jelam, kalau fi'il tu bukan diakhiri huruf illah, alamat jazam dia akanlah buang baris, jadi matikan akhirnya. Wa kullu wahidin min hadhihi al-af'al fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Contoh-contoh yang didatangkan tu semuanya adalah fi'il yang tidak diakhiri dengan huruf illah. Boleh. Okay, mawadhi'ul hasfi, dekat sukun disebut mawadhi'us sukun sebab sukun hanya pada satu tempat. Tapi mawadhi'ul hasfi, tempat-tempat yang berlaku hazaf ketika fi'il tersebut adalah jazam. Qal Ibnu Ajurum, wa ammal hasfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhir. Hazaf menjadi petanda bagi fi'il tersebut jazam pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun, dan pada fi'il 5 yang ketika dia rafa'nya dengan subut an-nun. Kata syarih, wa aqulu lil hazfi mawdi'an, bagi hazaf menjadi petanda dia tu adalah jazam pada dua tempat. Yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa alamatan ala jazmil kalimah, yang mana hazaf menjadi petanda kepada jazamnya kalimah tersebut. Al-mawdi'ul awal, yang pertama, al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa yang dimaksudkan dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir? Wa makna kaunihi mu'tallal akhir anna akhirahu harfun min hurufil illati, anna akhirahu harfun min hurufil illati thalatha allati hiya al-alifu wal waw wal ya. Dimaksudkan dengan mu'tal akhir adalah fi'il tersebut diakhiri dengan salah satu daripada huruf illah, alif, waw ataupun ya. Okay, fa misalul fi'lil mudhari' alladhi akhiruhu alif yas'a wa yarda wa yahwa wa yan'a wa yabqa. Tu contoh-contoh fi'il mudhari' yang diakhiri dengan alif. Wa misalul fi'lil mudhari' alladhi akhiruhu waw, contoh fi'il mudhari' yang diakhiri dengan waw, yad'u wa yarju wa yablu wa yasmu wa yaqsu wa yanbu. Wa misalul fi'lil mudhari' alladhi akhiruhu ya, yu'ti wa yaqdi wa yastaghshi wa yuhyi wa yalwi wa yahdi. Itu dia bagi contoh-contoh pelbagai dalam wazan-wazan yang berbeza lah, dibagi atas wazan yang berbeza-beza. Sambil-sambil itu kalau orang yang ada basic sorof, dia akan nampak lah apa yang dimaksudkan dengan contoh-contoh tu untuk dipelbagaikan wazan. Tak apalah. Fa idza qulta lam yas'a aliyun ilal majdi, fa inna yas'a dalam contoh tu majzumun, dalam keadaan majzum, li sabqi harfil jazmi alaihi, kerana didahului amil jazam iaitu lam. Wa alamatu jazmihi hazful alif, apa dia alamat jazam ketika tersebut? Hazaf alif. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha, itu nak sebut dalam i'rab pun tak apa. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha, fathah yang ada pada ain itulah bukti kepada alif yang wujud sebelum tu. Wa huwa fi'lun mudhari'un mu'tallul akhir, yas'a adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir sebab diakhiri dengan alif. Wa iza qulta lam yad'u Muhammadun illa ilal haqqi, Muhammad tidak menyeru kecuali kepada kebenaran, fa inna yad'u fi'lun mudhari'un majzum, yad'u di situ dalam keadaan majzum li sabqi harfil jazmi alaih. Wa alamatu jazmihi hazful waw, alamat jazamnya adalah buang huruf waw. Wa dhammatu qablaha dalilun alaiha, dhammah yang berada pada ain itu adalah petanda kepada waw yang dibuang. Wa iza qulta lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan,
fa inna yu'ti fi'lun mudhari'un majzumun li sabqi harfil jazmi alaih. Yu'ti dalam contoh tersebut dalam keadaan jazam sebab didahului oleh amil jazam iaitu lam. Wa alamatu jazmihi hazful ya'i. Alamat jazamnya adalah buang ya. Wal kasratu qablaha, kasrah yang ada pada huruf ta itu dalilun alaiha, bukti kepada ya yang telah dibuang. Wa qis ala dhalika akhawatiha. Contoh-contoh yang lain tadi kalau nak buat contoh dia kata sama. Datangkan contoh yang sama pada saudara-saudara. Maksudnya contoh-contoh yang diberikan tadi. Itu maudhi' yang pertama. Maksudnya maudhi' yang pertama hazaf haraf illah, tapi dia ijmalkan namanya hazaf. Maksud maudhi' pertama hazaf haraf illah. Maudhi' yang kedua hazaf juga tapi bukan hazaf haraf illah, hazaf an-nun. Al-mawdi'u tsani al-af'alul khamsah allati turfa' bi thubutin nun. Fi'il yang 5 yang ketika dia rafa' kita rafa'kan dia dengan sabitkan nun. Wa qad sabaqa bayanuha, kita dah syarahkan apa dia af'al khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Wa misaluha yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina. Taqulu lam yadriba wa lam tadriba wa lam yadribu wa lam tadribu wa lam tadribi. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'al, semua contoh yang didatangkan tadi itu fi'lun mudhari'un majzum bi sabqi harfil jazmi alladhi huwa lam alai, sebab didahului oleh lam. Wa alamatu jazmihi hazfun nun. Wal alifu, alif yang ada pada yadriba dan lam tadriba, awil wawu, ya waw pada lam yadribu wa lam tadribu, awil ya, ya yang ada pada lam tadribi, i'rabnya apa? Fa'il mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Maksudnya dalam yadriba tu ada fi'il dan fa'il, iaitu dalam tajuk jazam. Ada yang kurang jelas kat jazam? Ya? Yeah? Okey. Fasal yang selepas itu dia ibarat nak talkhiskan. Okey, sebelum ni kita bincang secara detail. Rafa' ada 4, ada dhammah, ada waw, ada alif dan nun. Setiap petanda tu ada mawadhi'. Dhammah ada 4 dan berikutnya. Lepas ni dia nak talkhiskan secara ijmali sahaja. Dia kata ada mawadhi' yang i'rab dengan huruf, ada mawadhi' yang i'rab dengan harakat. Okey, sebelum tu kita isi kotak lah buat kali takhir, sebab kita dah habis keempat-empatnya rafa', nasab, khafat dan jazam. Yang mawadhi' tak payah kot, sebab kita dah buat semalam kan. Mawadhi' semua kita tinggalkan jazam, tapi tak apalah, isi kotak jazam. Cuma kita buat imbasan untuk yang utama. Raf'u, nasbu, khafdu, al-jazm. Kita ulang balik matan daripada awal. Babu ma'rifati alamatil i'rab lirraf'i
arba'u alamat. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Setiap pada fa'amma ad-dhammah. Fa'amma ad-dhammah tu kita hanya sebut bilangan je. Kita tak payah ulang tempat dia. Fa'amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Berapa tempat? Fi arba'ati mawadhi'a. Maksudnya dhammah tepi dia buat kurungan ada 4 tempat. Ismil mufrad wa jam'it taksiri wa jam'il muannas salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Wa amma al-waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Apa dia? Asma' khamsah dengan jamak muzakkar salim. Wa amma al-alif fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Maksudnya satu sahaja. Wa amma an-nun fatakunu alamatan lirraf'i fi, ringkasnya al-af'al al-khamsah, satu juga. Jadi 4 2 1 1. Walin nasbi khamsu alamat. Nasab ada 4 alamat. Satu alamat asliyah, 4 alamat far'iyah. Yang pertama al-fathatu, al-alifu, wal kasratu, wal ya'u, wa hazfun nun. Fa amma al-fathah fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufrad wa jam'it taksir wal fi'lil mudhari' idza dakhala alayhi nasib wa lam yattasil bi akhirih syai'. Wa amma al alif fatakunu alamatan lin nasbi fi satu fi asma'il khamsah nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Wa amma al kasratu fatakunu alamatan lin nasbi jam'il muannas salim, satu juga. Wa ammal ya fatakunu alamatan lin nasbi fi at-tasniyati wal jam'i. 2 tempat yang masukkan dengan tu adalah jamak muzakkar salim. Wa amma hazfun nun fayakunu alamatan lin nasbi fi al-af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Habis nasab. Walil khafdi 3 alamat. Alamat asliyahnya al-kasrah wal ya'u wal fathatu. Wa amma al-kasrah fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradil munsharif wa jam'it taksiril munsharif wa jam'il muannatsis salim. Wa amma al-ya fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil asma'il khamsah wa fi at-tasniyati fi jam'il mudzakkar salim. Dan yang terakhir wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Dan yang terakhir yang baru kita baca sebentar tadi, walil jazmi alamatan as-sukun wal hazfu. Dalam matan semua disebut al-hazfu. Wa amma as-sukun fayakunu alamatan. Sukun apa fayakun tadi semua fatakun. Sukun muzakkar kan. Wa amma sukun fayakunu alamatan lil jazmi fi al-fi'lil mudhari' as-sahihil akhir. As-sahihil akhir, satu tempat. Wa amma al-hazfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' al-mu'tal al-akhir wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Okey, ini khulasah terakhirlah untuk peta. Sambil kita ingat bilangan ni sampai bila-bila pun takkan berubah. Antum naik kitab mana-mana pun, daripada Jurumiyah sampailah ke kitab Muntahi pun, bilangan ni takkan berubah. Tak ada ijtihad yang akan tambah bilangan ni menjadi lebih. Jadi tak perlu takutlah, takut apa-apa lepas ni berubah, tak. Macam ni lah sampai ke bila-bila. Dia bukan macam benda Nahwu ni benda yang kekal. Yang berubahnya cuma ada masalah-masalah qadaya-qadaya yang tertentu yang ada khilaf. Tapi alamat rafu' tetap dengan 4, alamat nasab tetap dengan 5, alamat khafat tetap dengan 3, alamat jazam tetap dengan 2. Mungkin ada khilaf pada mawadhi' dalam kitab-kitab Muntahi, tapi alamat tu kekal dengan bilangan ini tanpa ada perubahan. Kat sini ada soalan sebelum kita masuk faslun al-mu'rabatu qisman. Boleh senyap tu kira faham lah ya. Okey, Ibnu Ajrum selepas dia habis, sekarang ni kita dalam mukadimah yang kedua. Kita masih mukadimah yang kedua, kita belum masuk mawdu'at.
Al-muqaddimah al-bina' wal i'rab. Selepas dia habis, dia takut kalau orang yang baca secara bukan macam kita buat, bukan dengan lukisan, kita li raf'i walin nasbi walil khafdi, mungkin makan masa 2 minggu kot macam tu kan. Tiba-tiba nak bagi nampak gambaran umum, lalu dia talkiskan dalam satu bab, faslun al-mu'rabatu qisman. Okey, kalau antum tengok semua daripada tanda 4 yang ada pada rafa', 5 yang ada pada nasab, 3 yang ada pada khafat dan jazam, alamat tu hanya sama ada harakah ataupun huruf. Sama ada harakah ataupun huruf. Lalu dia akan taksimkan al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Okey. Oops. Fasal yang berikutnya dinamakan faslun al-mu'rabatu qisman. Perkara-perkara yang mu'rab, dimasukkan dengan perkara-perkara yang mu'rab tu adalah mawadhi' i'rab tu lah. Mawadhi' i'rab yang dalam peta kita ada 10 tu. Mawadhi'ul i'rab, perkara-perkara yang berubah, ismul mufrad, jamak taksir, semua tu kebahagi kepada 2. Qismun yu'rabu bil harakat, wa qismun yu'rabu bil huruf. Okey, lalu dimulakan wallazi yu'rabu bil harakat. Apa yang i'rab dengan baris daripada kita tengok dalam peta? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, alismul mufrad, isim mufrad rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Jadi semuanya harakat. Yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Jadi semuanya harakat. Yang ketiga, jamak muannas salim. Ketika rafa' dengan dhammah, nasab dengan kasrah dan khafat dengan tetap, walaupun ada berlaku perbezaan tapi semuanya masih harakat. Dan yang terakhir, fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari' ketika rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, akhir sekali ada khafat? Tak ada. Jazam dengan sukun. Cuma dalam fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai' terkandung apa? Dalam ni ada 2. Ada fi'il mudhari' sahih akhir dan ada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Jadi ketika jazam, ada satu jazam dengan sukun, ada satu jazam dengan hazaf. Okey. Macam tu juga isim mufrad dan jamak taksir. Dalam ni sebenarnya ada ismul ladzi la yansarif. Okey. Kemudian dia cakap qismun yu'rabu bil harakat. Ada satu bahagian semua keadaan di i'rab dengan harakat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Kemudian ditambung wa kulluha, kesemua 4 ni turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Maksudnya kalau isim lah, kalau fi'il lah. Kesemuanya kalau ikut asalnya rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah dan jazam dengan sukun. Lalu disambung wa kharaja min dzalika thalathatu asya'. Mana-mana perkataan yang antum jumpa selama-lamanya di dalam rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah, kita akan panggil dia tu i'rab asli. Sebab dia akan ambil semua alamat asliah, kita akan panggil dia i'rab tu i'rab asli. Tapi kalau yang keluar daripada tu, kita akan panggil i'rab far'i. Kalau mana-mana maudhi' yang ambil i'rab selain pada i'rab asli, ketika tu kita panggil al-i'rabul far'i. Okey. Dia kata kesemua-semua ni
rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah dan jazam dengan sukun. Terkeluar 3 perkara. Yang pertama, jam'ul muannasis salim. Jamak muannas salim rafa' bertedah rafa' dengan dhammah, khafat bertedah dengan kasrah, tetapi dia keluar ketika nasab sebab dia nasab dengan kasrah. Itu yang pertama yang keluar. Kemudian yang kedua, ismul ladzi la yansarif. Dia tak sebut sini ismul ladzi la yansarif, betul tak? Tapi ismul ladzi yansarif terkandung daripada dua ni lah. Ismul isim alladzi la yansarif asalnya diikut i'rab isim mufrad dengan jamak taksir dalam keadaan rafa' dan dalam keadaan nasab. Tapi ketika dia khafat, dia keluar daripada i'rab asal, dia khafat dengan fathah. Rafa' tetap dengan dhammah, nasab dengan fathah, tetapi ketika dia khafat dengan fathah, tak khafat dengan kasrah. Jadi yang kita tanya lah, mana? Dia kata kharaja min zalika, terkeluar daripada ni salah satu asya'. Jamak muannas salim tak pernah ada. Ismul ladzi la yansarif tak ada sebut. Ismul ladzi la yansarif terkandung dalam isim mufrad dan jamak taksir. Yang ketiga yang terkeluar daripada kaedah, fi'il mudhari' mu'tal akhir, juga tak disebut, tapi terkandung dalam fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Kenapa terkeluar fi'il mudhari' mu'tal akhir? Sama, rafa' dia dengan dhammah, nasab dia dengan fathah, tapi dia jazam dengan hazaf haraf illa. Jadi bukan setakat keluar daripada i'rab asal, dia i'rab dalam jazam, dia i'rab dengan huruf, terkeluar terus. Maksudnya 3 perkara terkeluar daripada i'rab asal. Ada pembahagian ni, bila dia kata qismun yu'rabu bil huruf, ada tak i'rab asal dalam ni? Kenapa slow ni? Qismun yu'rabu bil huruf. Okey, bila sebut qismun yu'rabu bil harakat, boleh ihtimal i'rab tu i'rab asli, boleh ihtimal i'rab tu i'rab far'i. Tapi bila sebut qismun yu'rabu bil huruf, ada tak i'rab asal dalam ni? Tak ada. Semua yang akan disebut dalam ni semuanya i'rab furu'. Kita akan panggil al-i'rabu al-far'i. Okay, habis bil harakat. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Ada 4 juga. Yang pertama, at-tasniyah ataupun musanna. Sama je. Yang kedua, jamak al-mudzakkar as-salim. Yang ketiga, al-asma al-khamsah. Yang terakhir, al-af'al al-khamsah. Cantik waktu tu kat sana 3 isim 1 fi'il, kat sini pun 3 isim 1 fi'il. Wa qismun yu'rabu bil huruf at-tasniyatu wa jam'ul mudzakkar salim wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah. Lalu dinyatakan satu persatu. Tasniyah dia rafa' dengan fa amma tasniyatu, macam mana ayat dah? Fa innaha turfa'u bil alif wa tunsabu bil ya'i wa tukhfadu bil ya'. Jamak muzakkar salim turfa'u bil waw wa turfa' wa tunsabu bil ya' wa tukhfadu bil ya'. Isim 5 turfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya'. Jadi af'al khamsah dia berubah huruf. Kat sini alif ya ya, waw ya ya, di sini waw alif ya. Wa ammal af'alul khamsah fa innaha turfa'u bi subutin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hazfi an-nun. Dalam dua keadaan hazaf nun, nasab dan jazam. Ini talkhis yang dibuat oleh Ibnu Ajrum selepas lalu. Maksudnya mawadhi' itu dibahagikan kepada 8. Sebab apa 8? Ismul ladzi la yansarif masuk dalam isim mufrad dan jamak taksir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir masuk dalam fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan sahih akhir masuk dalam fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Kita nak cukupkan 10 mawdi'. Dia bahagikan kepada pembahagian yang i'rab dengan harakat dan pembahagian yang i'rab dengan huruf. Untuk kita jelas mana dia al-i'rabul asli dan i'rab far'i. Maksudnya kat sini kesemuanya i'rab al-far'i. Dan di sini kebanyakannya i'rab asli kecuali 3 keadaan tadi. Kesemuanya i'rab asli kecuali ismul ladzi la yansarif ketika khafat, kecuali jamak muannas salim ketika nasab, dan
fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika jazam. Maksud 3 keadaan. Ismul ladzi la yansarif ketika rafa' dan ketika nasab i'rab dengan i'rab asli, tapi ketika khafat saja i'rab dengan i'rab far'i. Jamak muannas salim ketika rafa' dan khafat i'rab asli, tetapi ketika nasab i'rabnya i'rab far'i. Fi'il mudhari' mu'tal akhir juga rafa' dan nasab i'rab asli, tapi ketika jazam i'rabnya i'rab far'i. Itu talqis dalam bab al-mu'rabat. Boleh? Kita baca nas, lepas tu kita selesaikan apa yang terbaki dalam bab i'rab dan bina sebelum kita masuk babul af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mu'rabat. Qala al-musannif rahimahullah, al-mu'rabatu qisman. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Kata syarih Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, arada al-muallifu rahimahullahu ta'ala bihadzal fasl an yubayyana ala wajhi al-ijmal. Kata Ibnu Ajrum di dalam bab ini, dia nak datakan kat kita secara ijmal, secara ringkas, hukma ma sabaqa tafsiluhu fi mawadi' al-i'rab. Dia nak ringkaskan apa yang telah dinyatakan dalam panjang lebar sebelum ini. Wal mawadi'u allati sabaqa zikru ahkamiha fil i'rab tafsilan samaniyah. Mawadi' yang telah kita nyatakan dalam bab i'rab daripada rafa', nasab, khafat dan jazam tu secara tafsirnya ada 8. Wahia al-ismul mufrad wa jam'ut taksir wa jam'ul muannasis salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Itu tertib yang pertama. Yang kedua, wal musanna wa jam'ul mudhakkaris salim wal asma'u al khamsah wal af'alul khamsah. Itu 8 perkara. Cuma dalam nota nak buat 10 sebab mana tafsilkan al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai' dan ismul ladzi la yansarif. Wa hadhihi al-anwa', kesemua 8 ini tanqasimu ila qismain, terbahagi kepada 2. Al-qismul awwal yu'rabu bil harakat wal qismus tsani yu'rabu bil huruf. Wa sayati bayanu kulli naw'in minhuma tafsilan. Kita akan nyatakan satu persatu. Okay. Al-mu'rabu bil harakat. Yang mula sekali i'rab dengan harakat. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'. Yang i'rab dengan baris ada 4. Al-ismul mufrad wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannasis salim wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Wa aqul al harakatu thalathatun. Baris ada 3. Kenapa kata al harakatu thalathatun? Betul baris ada 3. 3 ke 4? 3. Sebab sukun tu sebenarnya apa? Sukun tu tiada baris. Jadi barisnya ada 3 je. Wahia ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu wa yulhaqu biha as-sukun. Kita masukkan sekali sukun, tapi sukun tu sebenarnya adalah tidak berbaris. Wa qad alimta anna al-mu'rabati ala qismain. Tadi kita dah bahagikan yang mu'rabat ni ada 2 bahagian. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Wa hadha syuru'un fi bayanil qismil awwal alladhi yu'rabu bil harakat. Sekarang ini kita nak bincangkan perkara-perkara yang i'rab dengan baris. Wa huwa arba'atu asya'. Yang pertama al-ismul mufrad wa misaluhu Muhammadun wad darsu min qaulika dzakara Muhammadun ad-darsa. Syahid kita dekat Muhammad dengan ad-darsa. Fa dzakara i'rab dia fi'lun madin mabni 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Bukan itu syahid kita. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Itu syahid yang pertama. Wa darsa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Wa kullun min Muhammad wa darsa ismun mufradun. Muhammad dan ad-darsa dalam contoh tu kedua-duanya isim mufrad dan i'rab dengan harakah bukannya huruf. Yang kedua jam'ut taksir wa misaluhu at-talamizu wad-durus min qaulika hafidha at-talamizu ad-durusa. Fa hafidha fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wat-talamiz, talamiz tu i'rab sebagai fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Wad-durusa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Dia bagi contoh fa'il dengan maf'ul, fa'il dengan maf'ul. Wa kullun minat talamiz, talamis dalam contoh wad durus kedua-duanya jamak taksir. Talamis jamak kepada tilmiz, durus jamak kepada dars.
dan kedua-duanya i'rab dengan harakah. Yang ketiga jam'ul muannatsis salim wa misaluhu al-mu'minatu was-salawatu. Min qaulika khasha'al mu'minatu fis salawati. Fa khasha'a fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wal mu'minat fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahirah al-mu'minatu. Wa fi harfu jarrin was-salawati majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah. Wa kullun minal mu'minati was-salawati jam'un muannas salim. Jam'un muannasun salim. Boleh? Yang keempat al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai', misaluhu yazhabu min qaulika yadhhabu Muhammadun. Fa yazhabu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Fi'il mudhari' marfu' sebab tak ada lam, tak ada lan. Wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahirah. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahirah. Tapi syahidnya pada perkataan yazhabu. Kemudian disambung al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati wa ma kharaja anhu. Dia nak beritahu kat sini, yang i'rabkan dengan i'rab harakat ni ada yang i'rab dengan i'rab asli, ada yang i'rab dengan i'rab far'i. Qal wa kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Kesemuanya yang empat-empat yang disebut tadi, kesemuanya rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah dan jazamnya dengan sukun, kecuali wa kharaja an dhalika thalathatu asya' jam'ul muannatsis salim. Kenapa jamak muannatsis salim keluar? Keluar sebab dia yunsabu bil kasrati. Ketika dia nasab, dia tak nasab dengan fathah tapi dia nasab dengan kasrah. Yang kedua, wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah. Ismul ladzi la yansarif dia terkeluar ketika khafat sebab dia tak khafat dengan kasrah tetapi dia khafat dengan fathah. Yang terakhir wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yujzamu bihazfi akhirih. Fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika jazam dia keluar daripada i'rab asal. Sepatutnya i'rab asal jazam dengan sukun tapi dia jazam dengan hazaf haraf illah. Itu matan. Syarih. Wa aqulu al-aslu fil asya'il arba'ah allati tu'rabu bil harakati an turfa'a bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Ni ayat panjang semua jelas dah. Asal bagi keempat-empat perkara yang disebut tadi, semuanya akan rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah dan jazam dengan sukun. Dia bagi contoh satu persatu. Fa amma ar-raf'u bid dhammati fa innaha kulluha qad ja'at ala ma huwa al-aslu fiha. Dia kata dekat rafa' tak ada berlaku pun terkeluar. Dia kata sini fa amma ar-raf'u bid dhammati fa innaha kulluha qad ja'at ala ma huwa al-asl. Yang terkeluar tadi dalam keadaan nasab, khafat dan jazam. Adapun rafa' keempat-empatnya semua i'rab dengan i'rab asli. Faraf'u jami'iha bid dhammah. Keempat-empat tempat tadi walaupun kita pecahkan ismul ladzi la yansarif, fi'il mudhari' mu'tal akhir, semuanya rafa' dengan dhammah, tak ada yang rafa' dengan alamat furu'. Wa misaluha yusafiru Muhammadun wal asdiqa'u wal mu'minatu. Dalam satu contoh tu dia gabung keempat-empat. Yusafiru contoh fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Muhammadun contoh isim mufrad. Al asdiqa contoh jamak taksir. Al mu'minat contoh jamak muannas salim. Keempat-empatnya rafa' dengan dhammah. Yusafiru tu fi'lun mudhari' marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Apa i'rab Muhammad? Muhammad fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah wa huwa ismun mufrad. Asdiqa dan mukminat ataf kepada Muhammad, ataf kepada marfu' dia kena marfu'. Wal asdiqa'u marfu'un li'annahu ma'tufun 'ala al-marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah wa huwa jam'u at-taksir. Wal mu'minat marfu'un li'annahu aidan ma'tufun 'ala al-marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah wa huwa jam'un muannasin salim. Jam'u muannasin salim. Maksudnya dalam bab rafa' keempat-empatnya tak ada yang keluar daripada i'rab asli. Masuk nasab. Wa amman nasbu bil fathati fa innaha kullaha ja'at ala ma huwa al-aslu fiha ma 'ada jam'al muannatis salim. Dalam nasab semuanya i'rab asal. I'rab asalnya apa? Nasab dengan fathah kecuali jamak muannas salim. Maksudnya dalam nasab 3 i'rab asal, 1 terkeluar, jamak muannas salim.
Sebab apa? Fa innahu yunsabu bil kasrati niyabatan anil fathati. Sebab jamak muannas salim ketika dia nasab dengan kasrah ganti daripada fathah. Wa misaluha lan ukhalifa Muhammadan wal asdiqaa wal mu'minati. Didatangkan contoh keempat-empat. Lan ukhalifa. Ukhalifa tu fi'il mudhari' masuk lan, jadi mansub. Alamatun nasbih dia fathah. Muhammadan tu jadi maf'ulun bih, sebab ukhalif tu fa'il dia dalam tu. Fa'il dia dalam fi'il dhamir mustatir taqdiruhu ana. Wal asdiqa dengan mukminat tu ataf kepada Muhammad. Okey, i'rab satu persatu. Fa ukhalif fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari' mansub dengan lan wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Wa Muhammadan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu aidan wa huwa ismun mufrad kama alim. Wal asdiqaa mansubun li'annahu ma'tufun 'ala al-mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu aidan wa huwa jam'u taksirin kama alim. Yang terakhir wal mu'minati, dia tak baca wal mu'minata. Kenapa wal mu'minati? Mansubun li'annahu ma'tufun 'ala al-mansubi aidan wa 'alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u muannasin salimun. Maksudnya dalam nasab keempat daripada empat, tiga i'rab dengan i'rab asli, satu i'rab dengan i'rab far'i jamak muannas salim. Wa ammal khafdu bil kasrati fa innaha kulluha qad ja'at ala ma huwa al aslu fiha. Dalam khafat semua datang dengan i'rab asal ma ada al fi'l al mudhari' fa innahu la yukhfadu aslan, kecuali fi'il mudhari'. Sebab apa? Fi'il tak ada khafat sama sekali. Wa ma ada al-ism alladhi la yansarif, kecuali fi'il mudhari', sebab fi'il mudhari' tak ada khafat, dan kecuali ismul ladhi la yansarif. Sebab apa? Ismul ladhi la yansarif fa innahu yukhfadu bil fathati niyabatan 'anil kasrah. Contoh dia bagi, jadi dalam bab ni tak ada fi'il lah. Marartu bi Muhammadin war rijali wal mu'minati wa ahmada. Marartu bi Muhammadin war rijali wal mu'minati wa ahmada. Dalam ni dipecahkan isim mufrad kepada munsharif dan ghairi munsharif. Dalam contoh ni, Muhammadin tu contoh isim mufrad munsharif, dan Ahmada tu contoh isim mufrad la yansharif. Sebab dalam khafat i'rab dia berbeza. Fa maratu fi'lun wa fa'ilun. Maratu tu i'rab dia fi'il dan fa'il. Ba tu haraf khafat ataupun haraf jar. Syahid kita yang pertama Muhammadin. Muhammadin tu makhfudun bil ba wa alamatu khafdihi al kasratu zahirah. I'rab dengan i'rab asal. Sebab apa? Wa huwa ismun mufrad munsharif, sebab dia isim mufrad munsharif kama araft. Warrijali makhfudun li'annahu ma'tufun 'ala al-makhfud wa 'alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahirah wa huwa jam'u taksirin munsharif kama arafta aidan. Wal mu'minati makhfudun li'annahu ma'tufun 'ala al-makhfudi aidan wa 'alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahirah wa huwa jam'un muannasin salim kama arafta aidan. Wa ahmada tu je yang terkeluar, makhfudun li'annahu ma'tufun 'ala al-makhfudi aidan wa 'alamatu khafdihi al-fathah niyabatan 'anil kasrah li'annahu ismun la yansarif. Apa dia sebab dia la yansarif? Wal mani'u lahu minas sarfi al-'alamiyah wa waznul fi'li. Ahmad sebab dia nama orang, yang kedua atas wazan fi'il. Dua ilah tu menyebabkan dia tidak boleh menerima tanwin. Ketika khafat dengan fathah, bukan khafat dengan kasrah. Maksudnya rafa' semua ikut i'rab asal, dalam nasab terkeluar satu, dalam khafat terkeluar satu. Yang terakhir wa ammal jazmu bisukun fa anta ta'lamu annal jazma mukhtassun bil fi'lil mudhari'. Dalam jazam kamu dah tahu jazam ni hanya khas untuk fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' daripada empat tu cuma yang nombor 4 lah. Jadi 1 2 3 tak bincang. Fa in kana sahihal akhir, kalau fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhirih syai' tu akhirnya huruf sahih, bukan alif, waw dan ya, fa inna jazmahu bisukun. Ketika tu dia jazam dengan sukun. I'rab asal lah. Kama huwal aslu fil jazmi. Jadinya ketika jazam, yang jazam daripada empat yang disebut tu hanyalah fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Tapi fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai' ni dalam dia ada dua, sahih akhir dan mu'tal akhir. Sahih akhir, i'rab dia ketika jazam masih alamat asliyah sebab dia jazam dengan sukun. Wa misaluhu lam yusafir Khalidun. Syahid kita dekat yusafir. Falam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam tu kita i'rab, kita sebut dia haraf nafyi, haraf jazam dan haraf qalb. Nafi sebab dia menafikan tidak. Jazam sebab amalan dia. Nafi tu sebab maksud dia tidak.
Jazam tu sebab amalan dia menjazamkan selepasnya. Qalbin tu apa? Qalbin ni tukar. Sebab apa tukar? Fi'il mudhari' yang asalnya maksudnya sedang ataupun akan, bila masuk lam, fi'il tu akan maksud dia telah lalu. Dia qalbin. Dia tukar fi'il mudhari' yang maksudnya sedang ataupun akan tu kepada maksud madhi. Mana-mana fi'il mudhari' yang masuk lam, terus maksud dia akan jadi makna madhi. Itu yang dimaksudkan dengan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa yusafir, yusafir itu syahid kita fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Okey, jadi kalau fi'il mudhari' sahih akhir tak terkeluar. Wa khalidun fa'ilun marfu' alamatu rafihi ad-dhammatu zahirah. Itu bukan syahid. Wa in kana al-fi'lul mudhari'u mu'tal al-akhir, tapi kalau fi'il mudhari' itu mu'tal akhir, kana jazmuhu bihazfi harfin illah. Jadi ketika tu dia keluarlah. Wa misaluhu lam yas'a bakrun wa lam yad'u wa lam yaqdi ma alaihi. Tiga-tiga contoh. Yas'a contoh bagi yang diakhiri alif, yad'u contoh yang diakhiri waw, yaqdi contoh yang diakhiri ya. Fa kullu min yas'a wa yad'u wa yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi hazful alif min yas'a wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha wa hazful wawi min yad'u wad dhammatu qablaha dalilun 'alaiha wa hazful ya'i min yaqdi wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Setiap baris-baris sebelum tu menjadi petanda kepada huruf yang dibuang. Boleh situ? Boleh ya? Seterusnya al-mu'rabatu bil huruf. Habis mu'rabat bil harakat. Jadi dalam bil harakat ada i'rab asli dan i'rab far'i. Bila sebut al-mu'rabatu bil huruf, kesemuanya i'rab far'i. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. Kata syarih Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, al-qismu tsani min al-mu'rabat, bahagian yang kedua daripada mu'rabat, al-asya'u allati tu'rabu bil huruf, perkara-perkara yang i'rab dengan huruf. Wal hurufu allati takunu alamatan 'ala al-i'rabi arba'ah. Huruf yang boleh menjadi petanda kepada satu-satu perkataan tersebut mu'rab hanya 4 huruf sahaja. Alif, waw, ya dan nun. Ada tak dalam kotak tadi selain benda tu? Tak ada. Tak ada sin, shin, tak ada. Jadinya alif, waw, ya dan nun sahaja. Walladhi yu'rabu bihazil huruf, perkara-perkara yang i'rab dengan 4 perkara ni 4 juga. Yang pertama at-tasniyah. At-tasniyah wal muradu biha al-musanna. Tasniyah dan al-musanna ni namanya sama. Wa misaluhu al-misran wal muhammadan wal bakran wal rajulan. Jam'ul muzakkar salim misaluhu al-muslimun wal bakrun wal muhammadun. Yang ketiga al-asmaul khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa hamuka wa hamuki wa fuka wa zumalin. Yang keempat al-af'alul khamsah wa misaluha yadribani wa taktubani wa yafqahuna wa tahfazuna wa tasharina. Wa sayati bayanu i'rabi kulli wahidin min hadhihi al-asya'il arba'ah tafsilan. Lepas ni didatangkan satu persatu secara tafsil. Yang pertama dia masuk i'rabul musanna. Macam mana i'rab musanna? Benda ni semua dah lepas, cuma bentuk susunan tu lain. Fa amma at-tasniyatu faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Tasniyah ataupun musanna ni dia rafa' dengan alif, nasab dan khafat dia dengan ya. Wa aqulu al-awwal min al-asya'i allati tu'rabu bil huruf at-tasniyah wa hiya al-musanna kama alim. Wa qad 'arafta fi ma sabaqa ta'rif al-musanna. Semua dah tahu macam mana definisi musanna. Wa hukmuhu an yurfa'a bil alifi niyabatan 'anid dhammah. Ketika dia rafa'nya dengan alif niyabatan 'anid dhammah. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i al-maftuhi ma qablaha al-maksuri ma ba'daha niyabatan 'anil fathati awil kasrah. Ketika nasab niyabah 'anil fathah, ketika khafat niyabah 'anil kasrah. Wa yusalu bihi ba'dal alifi awil ya nunun takunu 'iwadan 'anit tanwin. Sepatutnya alamat i'rab biasanya berada pada akhir kalimah. Tapi dikata dalam tasniyah ni muslimah ni, muslimai ni, alamat i'rab tu sebelum akhir. Maksudnya seolah-olah alif dan ya tu akhir kalimah, tetapi disambung akhir kalimah tersebut dengan nun, yang mana nun tersebut adalah hakikatnya ganti daripada tanwin yang ada ketika mufrad. Jadi tidak menafilah alif dan ya tu di akhir kalimah, sebab nun tu hanyalah ganti daripada tanwin yang ada pada mufrad. Iwadan 'anit tanwin alladhi yakunu fil mufrad wa la tuhzafu hadhihi nun illa 'inda al-idafah. Apa bukti nun tu ganti pada tanwin? Kalau kita letakkan
musanna ni sebagai mudhaf, lepas tu kita datangkan mudhaf ilaih, nun tadi perlu dibuang. Seperti mana kalau isim mufrad kita jadikan mudhaf, baitun kita buat baitu Muhammadin. Jadi tanwin tadi kita buang kan, baitu Muhammadin. Macam tu juga kalau isim tersebut tasniyah, contoh kitabani, kita nak idhafatkan kepada Muhammad, maksudnya kitab, dua kitab bagi Muhammad, kitabah Muhammadin, kena buang nun tersebut sebab nun tu seperti tanwin ketika mufrad. Okey, fa misalun musannal marfu', contoh musanna marfu', hadara al-qadiyani wa qala rajulani, fa kullun min al-qadiyani wa rajulani marfu'un li'annahu fa'il. Kedua-duanya i'rab jadi fa'il. Wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu musanna. I'rab tu berulang-ulang jadi nampak cara nak i'rab. Wa nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Nun tu ganti daripada tanwin dalam isim mufrad. Wa misalul musannal mansub uhibbul muaddabaini wa akrahu al-mutakasilaini. Aku suka dua orang yang beradab dan aku benci orang yang malas. Fa kullun minal muaddabaini wal mutakasilaini, baca dengan musanna lah, mansubun sebab kedua-duanya li'annahu maf'ulun bihi, wa alamatu nasbihi al-ya'u al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma qablaha niyabatan 'anil fathati li'annahu musanna wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Yang terakhir, wa misalul musannal makhfud nazartu ilal farisaini 'alal farasaini. Aku melihat dua lelaki di atas dua kuda. Fa kullun minal farisaini wal farasaini makhfudun. Sebab apa? Lidukuli harfil khafdi. Yang pertama masuk ila, yang kedua masuk ala. Wa alamatu khafdihi al-ya'ul maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha niyabatan 'anil kasrati li'annahu musanna wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Asalnya jelas semua kan? Seterusnya i'rabu jam'il mudzakkari salim. Qal wa amma jam'ul mudzakkari salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Beza dengan tasniyah pada rafa' sahaja. Rafa' dia dengan waw, tasniyah rafa' dengan alif. Tapi nasab dan khafat kedua-duanya dengan ya. Yang membezakannya adalah baris sebelum ya. Musanna baris sebelum ya atas, muzakkar salim baris sebelum ya baris bawah. Wa aqulu athani min al-asya'i allati tu'rabu bil hurufi jam'ul mudzakkari salim wa qad 'arafta fi ma sabaqa ta'rif fa jam'il mudzakkari salim. Kita dah bagi tahu apa dia ta'rif jamak mudzakkar salim. Wa hukmuhu, macam mana cara i'rab dia? Ay yurfa'a bil wawi niyabatan 'anid dhammati wa yunsaba wa yukhfada bil ya. Nasab dan khafat dengan ya. Al-maksuri ma qablaha al-maftuhi ma ba'daha niyabatan 'anil fathati awil kasrah. Sama juga dalam musanna. I'rab dia sepatutnya akhir kalimah waw dan ya, tapi waw dengan ya tu hakikatnya akhir kalimah, cuma didatangkan nun yang hakikatnya adalah tanwin yang digantikan ketika mufrad. Wa yusalu bihi ba'dal wawi awil ya nunun takunu 'iwadan 'anit tanwini fil ismil mufradi wa tuhzafu hazihi nun 'inda al-idafati ka nunil musanna. Begitu juga kalau jamak muzakkar salim, kalau kita nak idafatkan dia, ketika tu kita kena buang nun. Contoh kita nak cakap muslimuna, kita nak idafatkan kepada Malaysia, muslimu Malaysia, kena buang nun sebut sebab nun tersebut ganti daripada tanwin. Okay, wa misalu jam'il mudzakkari salim al-marfu' hadara al-muslimuna wa aflaha al-amiruna bil ma'ruf fa kullu minal muslimuna wal amiruna marfu'. Kedua-duanya marfu' li'annahu fa'il wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Itu contoh rafa'. Wa bizalu jam'il mudzakkari salimil mansub ra'aitul muslimina wa ihtaramtul amirina bil ma'ruf. Fa kullu minal muslimina wal amirina mansubun li'annahu maf'ulun bihi wa 'alamatu nasbihi al-ya'u maksur ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha li'annahu jam'u mudzakkarin salim wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Wa misalu jam'il mudzakkari salim al-makhfud ittasaltu bil amirina bil ma'ruf wa radiyallahu 'anil mu'minin fa kullu minal amirina wal mu'minina makhfudun lidukhuli harfil khafdi 'alayh wa 'alamatu khafdihi al ya'ul maksuru ma qablaha al maftuhu ma ba'daha li'annahu jam'u mudzakkarin salim wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fi ismil mufrad. Ayat tu dah habis jelas, tak perlu pada syarahan.
I'rabul asma'il khamsah, isim 5. Okey, tadi yang musanna alif ya ya, jamak muzakkar salim waw ya ya. Seterusnya isim 5. Wa ammal asma'ul khamsah faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya. Jadi beza dia waw, alif, ya. Setiap alamat berbeza-beza. Wa aqulu as-salisu minal asya'i allati tu'rabu bil huruf al asma'ul khamsah wa qad sabaqa bayanuha wa bayanu syuruti i'rabiha hadzal i'rab. Kita dah bagi tahu apa dia ta'rif asma' khamsah, apa dia isim 5 dan apa dia syarat untuk di-i'rab dengan i'rab isim 5. Wa hukmuha an turfa'a bil wawi niyabatan 'anil dhammah wa tunsabu bil alif niyabatan 'anil fathah wa tukhfadu bil ya'i niyabatan 'anil kasrati. Rafa' dengan waw ganti pada dhammah, nasab dengan alif ganti pada fathah, khafat dengan ya ganti daripada kasrah. Fa misalul asma'il khamsati al marfu'ah iza amaraka abuka fa'ati'hu. Iza amaraka abuka fa'ati'hu. Kalau kamu diperintah oleh ayah engkau, jadi taatilah. Itu nasihat yang nak disampaikan. Syahid kita cuma pada abuka. Wa hadara akhuka min safarihi. Fa kullu min abuka wa akhuka marfu'un li'annahu fa'il. Kedua-duanya dalam contoh tu jadi fa'il. Abu fa'il kepada amara, akhu fa'il kepada hadara. Wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammati li'annahu minal asma'il khamsah wal kafu mudhafun ilaih. Kaf tu kita i'rab mudhafun ilaih. Sebab isim 5 nak i'rab dengan isim 5 mesti mudhaf. Lepas dia mesti i'rab mudhafun ilaih. Mabniyun 'alal fathi fi mahalli khafdin. Wa misalul asma'il khamsatil mansubah, contoh isim 5 yang mansub pula, ati' abaka, patuhlah ayah engkau. Wa ahbib akhaka, sayangi saudara engkau. Fa kullu min abaka wa akhaka mansubun li'annahu maf'ulun bihi. Kedua-dua tu i'rab maf'ul bih. Sebab ati' tu fi'il amar, dalam tu ada fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta. Okey, wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathah. ولأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر كما سبق. Yang terakhir, wa misalul asma'il khamsatil makhfudah istami' ila abika ashfiq ala akhika fa kullun min abika wa akhika makhfudun lidukuli harfil khafdi alaih wa alamatu khafdihi al-ya niyabatan 'anil kasrah li'annahu minal asma'il khamsah wal kafu mudhafun ilaihi kama sabaq. Boleh? Isim 5 maksudnya waw, alif dan ya. Yang terakhir i'rabul af'alil khamsah. Wa ammal af'alul khamsah faturfa'u bin nun wa tunsabu wa tujzamu bihazfiha. Wa aqulu ar-rabi'u min al-asya'i allati tu'rabu bil huruf al-af'alul khamsah wa qad 'arafta fi ma sabaqa haqiqatal af'alil khamsah. Apa dia cara i'rab af'al 5? Wa hukmuhu annaha turfa'u bi subutin nun niyabatan 'anid dhammah wa tunsabu wa tujzamu bihazfi hadhihi nun niyabatan 'anil fathati aw sukun. Maksudnya tanda dia subutun nun, hazaf nun dan hazaf nun. Fa misalul af'alil khamsah al marfu'ah taktubani wa tafhamani. Itu contoh rafa'. Fa kullu minhuma fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazmi. Kedua-duanya tak masuk amil nasab, tak masuk amil jazam. Wa alamatu raf'ihi subutun nun. Wal alifu dhamirul itsnaini fa'ilun. Alif yang ada pada taktubani, alif yang ada pada tafhamani tu dhamir yang menunjukkan kepada dua orang, i'rab dia jadi fa'il mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Wa misalul af'alil khamsah al mansubah lan tahzana wa lan tafshala. Contoh fi'il 5 ketika nasab lan tahzana wa lan tafshala. Jangan kamu sedih, jangan kamu berdua sedih dan jangan kamu berdua gagal. Fa kullu minhuma fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hazfun nun wal alifu dhamirul itsnaini fa'il mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Alif tu kita i'rab sebagai fa'il sebab alif tu dhamir. Wa misalul af'alil khamsah al majzumah lam tuzakira wa lan tafhama. Contoh fi'il 5 ketika jazam lam tuzakira wa lam tafhama. Kamu berdua lam tuzakira, tak muzakarah, wa lam tafhama, jadi kamu dua tak akan faham. Seolah-olah ayat itu bersambung. Dah tak muzakarah, tak fahamlah. Fa kullu minhuma fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Kedua-duanya majzum dengan lam. Wa alamatu jazmihi hazfun nun. Kedua-duanya alamat jazamnya hazaf nun.
wal alifu dhamirul itsnaini fa'ilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. I'rab alif tu dhamir, kita panggil dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Okay, itu dalam al-mu'rabatu bil huruf. Okey, sampai sini ibarat habislah untuk muqaddimah yang kedua, muqaddimah al-bina'u wal i'rab. Sebab lepas ni dia akan masuk bab fi'il. Bab fi'il tu sebab dalam fi'il ada bina' dan mu'rab, seolah-olah sambung, tapi dalam masa yang sama bila masuk babul af'al kita dah masuk mawadhi' dalam nahwu, perbincangan panjang lebar, sebab dalam tu ada fi'il mudhari'. Okey, sepanjang bab al-bina'u wal i'rab, al-i'rab wal bina', apa yang perlu bincangkan, apa yang tak faham. Babul af'al ni kita akan buat muhadharah lepas ni, sebab babul af'al ni banyak perbahasan dia, fi'il madhi, fi'il amar dengan fi'il mudhari'. Jadi hari ni kita sambung perkara ataupun mawadhi' yang masih kurang faham, contohnya ataupun apa-apa yang berkaitan dengan al-i'rab wal bina'. Tak ada ke semua faham? Ha? Kalau faham mana yang tanya? Boleh? Okay, kita bincang sikit tentang i'rab. Tapi kalau fi'il 5 tu kita boleh bincangkan dalam fi'il mudhari' nanti. Okay, ambil sikit lah. Semalam nak sebut ismul ladhil yansarif, nak tinggal terus tak boleh, kita ambil sikit tentang ismul ladhil yansarif dengan fi'il 5. Okay, sebab antum tak tanya, yang tanya kena jawab. Okay, yang pertama tentang ismul ladhil yansarif, antum tak ada tanya masalah ni. Yang pertama misra, ismul ladhi yansarif ke tak? Misra ismul ladhi yansarif ke tidak? Ismul ladhi la yansarif. Okey, kalau ismul ladhi yansarif, kenapa dalam Quran ada ihbitu misran, ada sekali datang udkhulu misra? Kenapa sekali datang ihbitu misran, ada datang udkhulu misra? Jawapan. Siapa jawab? Okey, pertama sekali tadi misra ismul ladhi yansarif ke tak? Tadi jawapan ismul ladhi yansarif. Okey, kalau ismul ladhi la yansarif, apa dia illah? Ada satu illah ke dua illah? Mula cari satu illah ke dua illah? Dua. Apa illah pertama? Alamiyah. Yang kedua? Taknis. Tahu anda taknis? Dia taknis bil makna. Sebab apa taknis? Kalau orang tanya kenapa misra muannas, tak ada tanda muannas pun. Sebab berani sebut je. Ha? Sebab apa? Sebab apa misra ni muannas? Nah, kalau kata muannas majazim, sebab apa muannas maksudnya? Betul ada sebut tadi nama tempat. Okey, kenapa nama tempat boleh kita iktibarkan muannas? Sebab dengan takdir baldah, kita takdirkan baldah, negeri, baldah, ataupun kita takdir buq'ah. Jadi mana-mana nama tempat kita boleh iktibarkan sebagai muannas sebab takdirkan baldah. Okey, tak apa. Jadi ikut sepatutnya misra ni cukup syarat, ada alamiyah dan ta'nis. Tapi kenapa tiba-tiba ada satu tempat ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum? Okey, jawapan ni okeylah. Ini sebab cukup syarat. Tapi kenapa ada ihbitu misran? Tak ada jawapan. Semua senyap ni. Ada? Jangan malu. Kongsi.
Siapa yang bagi interaksi kan, walaupun lepas ni tawakuf kelas, insya-Allah anak akan sambung lagi untuk orang tu. Masih tak ada ke? Tak tahulah. Cuba Ihbatul Misran cuba. Sebab dia Sulasi sakinul wasat. Okey. Semalam kita tak detailkan dalam bab ta'nis, untuk dia mamnu' minas sarfi, dia ada syarat. Maksudnya ada keadaan dia wajib mamnu' minas sarfi, ada keadaan dia yajuz mamnu' minas sarfi. Okey. Antum tak tertanya ke kenapa Hindun? Okey. Hindun ni dia alam tak? Nama orang tak? Nama orang kan? Lepas tu dia mu'annas tak? Jadi sepanjang belajar-belajar ni ada tak orang sebut Hindu, Hinda, ada? Seperti Hindan dengan Hindun kan? Sebab apa? Dia mu'annas tapi 3 huruf tengahnya sukun. Jadi mana-mana perkataan yang bila kita sebut mu'annas dalam bab mamnu' minas sarfi mesti dengan alam. Sebab dengan wasaf ada tak dengan mu'annas? Tak ada. Wasaf cuma dengan alif nun, wazan fi'il dengan al-adlu. Jadi bila sebut mu'annas mesti dengan alam. Mana-mana alam yang mu'annas, kalau dia lebih daripada 3 huruf, wajib mamnu' minas sarfi. Kalau 3 huruf ketiga-tiganya berbaris, wajib juga mamnu' minas sarfi. Contoh kalau tengah-tengah ni berbaris, contoh apa? Saqar. Kalau saqara, selama-lamanya akan ma salakakum fi saqara. Tak boleh jadi saqaran, tak boleh jadi saqaran, sebab tengahnya berbaris, saqara. Jadi Hindun ni sebenarnya boleh nak buat mamnu' minas sarfi, boleh nak bubuh tasrif. Tapi ma'ruf yang kita gunanya Hindun ni kita bubuh tanwin. Tapi Hindun dengan Misra ni hukum dia sama. Tapi Misra ni ma'ruf yang kita guna, kita jadikan dia mamnu' minas sarfi. Tapi Hindun ni masyhur yang kita guna, kita letakkan tanwin. Tapi hukumnya mana-mana nama mu'annas yang atas 3 huruf tengahnya mati, harus kita nak letakkan dia tanwin dan harus kita nak tinggalkan tanwin. Tapi dalam ayat ni sebenarnya ihbitu misra, tak apalah, jawapan tadi sebenarnya tepat. Tapi ada cakap, ada yang mengatakan, ada setengah mungkin mufassir ataupun lughawi, seolah-olah uslub ayat Quran ni nak menunjukkan benda ni jawaz, bukan dengan maksud ni lah. Maksudnya jawaz, maksudnya boleh misra dan boleh misran. Ada mufassir yang kedua, dia kata sini yang dimasukkan misran di sini bukanlah Mesir, tapi yang dimasukkannya adalah Mesir dengan maksud bandar. Maksudnya mana-mana bandar. Jadi alam tak ketika tu? Kalau kata masuklah bandar, ketika tu alam ke tak? Tak alam. Jadi cukup tak dia punya ilah? Tak ilah. Jadi satu tafsiran yang mengatakan misran di sini tak cukup ilah, sebab bukan yang dimasukkan dengan misra di situ adalah misra yang nama tempat. Jadi ketika tu dia bukan lagi mamnu' minas sarfi. Ada juga yang kata ni masukkan misra, tafsir mengatakan misra di situ adalah Mesir, tapi nak tunjukkan misra ni adalah muannas yang mamnu' minas sarfi, yang harus letak tanwin dan harus tinggalkan tanwin. Boleh? Itu dalam bab ta'nis. Sebenarnya satu dalam Ismul Ansari tu semua ada detail, tapi kita pilih benda yang penting lah. Itu dalam bab ta'nis. Kedua, bab ujmah. Nama-nama Nabi yang 5, yang 25 tu, kesemuanya ajam kecuali berapa? Kecuali 25 Nabi. Okey, sebutlah yang Arab yang jelas-jelas sekali. Muhammadun, yang lain Salihun, Syuaibun. Sebab apa antum sebut Nuh tu Arab? Sebab tengok tanwin kan, Nuhun, Lutun, Hudun. Sebenarnya tak, dia tak ajam. Jadi yang Arabnya apa? Muhammadun, Salihun, Syuaibun. Yang satu lagi? Ada satu lagi, 4. Satu. Daud tak? Ismail tak? Ismailah, Dauda. Siapa dapat satu lagi? Yunusu. Anak dahaka. Adam. Nabi Adam. Adam kalau antum cakap bukan atas, semua kata minal adim. Semua Adam tu daripada bahasa Arab. Tapi kenapa dia mamnu' minas sarfi? Antum sebab tak nampak dia tu bahasa Arab, sebab nampak Adama wa allama Adama kan.
Tapi dia mamnu' minas sarfi bukan sebab ajam, dia ada sebab yang lain. Apa dia wazan? Sebab Adam. Alamiah dengan wazan fi'il. Tapi dia kalimah Arab. Jadi daripada 25 nama Nabi, 4 berbahasa Arab. Adam, Muhammad, Saleh dan Syuaib. Tapi biasa orang sebut sekali Nuhun, Hudun dan Lutun. Padahal tiga-tiga ni sebenarnya ujmah, bukan bahasa Arab. Tetapi kenapa tak mamnu' minas sarfi? Dalam ujmah juga ada syarat seperti dalam ta'nis. Tapi ada perbezaan sedikit. Dalam ta'nis, mana-mana alam muannas atas wazan atas 3 huruf dan huruf keduanya mati, harus mamnu' minas sarfi, harus bubuh tanwin. Faham? Maksudnya harus letak tanwin, harus tinggal tanwin. Tapi dalam ujmah, ketika kalimat ajami tersebut huruf keduanya mati, wajib letak tanwin, bukan harus. Beza ta'nis dengan ujmah. Nampak beza? Okey, kedua-dua ta'nis dengan ujmah, mana-mana kedua-duanya alam. Sebab ta'nis dengan ujmah ni datang dalam mamnu' minas sarfi bersama alam sahaja, tak datang bersama wasaf. Mana-mana nama orang muannas dan ujmah dalam 3 huruf, huruf keduanya mati, ketika muannas harus, tapi ketika ujmah wajib as-sarf. Maksudnya wajib bubuh tanwin. Nuhun, Hudun, Lutun. Tapi tanwin tersebut bukanlah sebab 3 isim ni bahasa Arab, dia tetap ujmah, tetapi tak cukup syarat untuk mamnu'kan dia daripada sarfi sebab huruf kedua mati. Boleh? Faham? Ke ulang sekali lagi? Ulang lagi. Okey. Macam tu lah. Sebelum ni ulang, tak payah macam faham lah. Okey. Dalam ismul ladzi la yansarif, sebenarnya 9 ilat tu sepatutnya detailkan satu persatu. Tapi kalau masuk tangkih azhariyah, lebih terjelas. Tapi benda yang kat sana tak boleh sembunyikan sebab takut timbul persoalan. 2 perkara dalam bab muannas dan al-ujmah. Okay, bila anda sebut ta'nis dengan ujmah, hanya timbul dalam persoalan alamiah. Sebab yang akan datang bersama muannas dengan ujmah hanya alamiah. Sebab wasfiyah hanya datang dengan alif nun, wazan fi'il dan al-adlu. Okey, jadi set. Bila ismul ladzi la yansarif tu nama orang dan muannas ataupun nama orang tetapi kalimat tersebut ajam, ada syarat. Syarat tu penting untuk disebut di sini, walaupun patutnya tunggu dalam tangkih, tapi kita kongsikan. Yang pertama bab muannas tadi. Ana ulang sekali bab muannas. Mana-mana nama orang khas dia dan muannas, kalau lebih 3 huruf wajib terus mamnu' minas sarfi. Tetapi kalau alam tersebut atas wazan 3 dalam atas 3 huruf, contohnya Hindun ataupun Misra, dan huruf keduanya mati, ketika tu harus nak nafikan tanwin dia ataupun nak letakkan tanwin. Boleh Hindun, boleh Hindu, boleh Misran, boleh Misru. Tapi kalau huruf keduanya berbaris, Saqara, wajib mamnu' minas sarfi. Maksudnya ketika mana alam muannas wajib mamnu' minas sarfi atas 3 huruf ataupun 3 huruf kedua berbaris. Boleh? Itu dalam bab muannas. Maksudnya alam muannas yang mamnu' minas sarfi secara wajib atas 3 huruf ataupun 3 huruf kedua berbaris. Tetapi kalau 3 huruf kedua mati, hukumnya yajuz as-sarfu wa man'u. Boleh nak letak tanwin, boleh nak mamnu' minas sarfi. Jadi dalam Al-Quran tu mungkin boleh ihtimal ihbitu misran dengan udkhulu misra. Quran nak nyatakan boleh guna dua penggunaan. Boleh ada tanwin, boleh tak ada tanwin. Walaupun di sana ada yang mentafsirkan misran di situ bukanlah nama tempat, itu disebabkan dia menerima tanwin. Tapi tak apa. Tapi penggunaan dia boleh misran, boleh misra. Jadi sebelum ni mungkin anda faham misra ni wajib mamnu' minas sarfi. Tak, dia harus. Tapi ma'ruf yang kita guna dia mamnu' minas sarfi. Sebelum ni mungkin antum anggap Hindun bukan mamnu' minas sarfi. Sebenarnya dia mamnu' minas sarfi tapi harus. Tapi masyhur yang kita gunanya qalat Hindun, ra'aitu Hindan. Tapi sebenarnya boleh qalat Hindu, boleh ra'aitu Hinda. Boleh? Jelas untuk muannas. Okey, kalau jelas untuk muannas, kita masuk bab ujmah.
Daripada 25 nama Nabi, sebelum ni kalau ma'ruf kita sebut, kita terus masukkan Hud, Lut semalam kan. Sekarang ni kita bezakan. Daripada 25 nama Nabi, sebenarnya yang Arab cuma ada 4. Muhammad, Salih, Syuaib dan Adam. Muhammadun, Salihun, Syuaibun, jelaslah ismul mufrad munsharif. Sebab boleh Muhammadun, Salihun dan Syuaibun, datang jelas dalam Quran. Syuaiban, Syuaibin. Adam juga kalimat bahasa Arab, tapi kenapa mamnu' minas sarfi? Ada ilah lain dalam Adam. Wa 'allama Adama, tak jumpa sebelum ni Adaman. Sebab apa? Dia tu daripada al-adim. Al-adim ni dalam bahasa Arab. Adam ni dia mamnu' minas sarfi sebab ada ilah yang lain. Ilah yang kedua adalah wazan fi'il, sama macam Ahmad. Jadi bukanlah Adam tu mamnu' minas sarfi sebab alam dan ujmah, tapi alam dan wazan fi'il. Timbul persoalan, ada 3 nama Nabi yang lain ada tanwin. Nuhun, Hudun dengan Lutun. Adakah dia bahasa Arab? Bukan bahasa Arab. Dia tetap ujmah, ketiga-tiga ni ajam. Tetapi dalam ajam, untuk kita wajibkan mamnu' minas sarfi, dia mestilah kalau nama yang bukan bahasa Arab tersebut dalam 3 huruf dan huruf ketiganya mati, sini waw, ketiga-tiganya waw dan ketiga-tiganya waw mati, dalam keadaan ni mana-mana nama orang yang ajam huruf keduanya mati, ketiga tu wajib letak tanwin. Bukan harus. Beza dengan muannas tadi. Muannas kalau huruf kedua dia mati harus letak tanwin, harus tinggal tanwin. Tapi kalau dalam ujmah huruf kedua dia mati, wajib tanwinkan kalimat tersebut. Jadi bukanlah Nuhun, Hudun, Lutun tu bahasa Arab, tetapi dia ujmah, tapi ujmah yang tak cukup syarat untuk dimamnu'kan minas sarfi. Jadi dia tetap dengan kekuatan asal dia, ada kekuatan isim mufrad yang munsharif. Nuhun, Hudun dan Lutun. Boleh? Okey. Boleh Boleh insya-Allah. Okey. Itu dalam ismul ladzi la yansharif. Rasa sikitlah, walaupun ada lagi tapi anda kongsikan yang zahir. Okay, semalam juga anda ada sentuh alif nun kan? Anda ada sentuh alif nun. Alif nun ni kita kena tambah qaid zaidatani. Mestilah alif nun tu alif nun zaidah. Maksudnya apa? Okay, kalau nama orang ni dalam alam, bila sebut alif nun boleh dua-dua. Boleh alif nun bersama alam, boleh alif nun bersama wasaf. Okay, sekarang ni kita nak bincang kalau antum jumpa alif nun bersama alam, nama orang yang diakhiri dengan alif nun. Nama orang yang diakhiri dengan alif nun, kalau antum jumpa perkataan tu ada 2 ihtimal. Okay, kalau antum jumpa perkataan yang tak ada ihtimal, contoh apa? Kata Osman lah. Okey. Osman. Osman memang tak ada ihtimal. Memang dia akan terus mamnu' minas sarf. Anda bagi contoh semalam, contoh kita kata Affan ataupun Hassan. Kalau datang exam soalan kata ayin, mana yang mamnu' nasarfi ataupun tak mamnu' nasarfi. Kalau perkataan-perkataan seperti ni yang wazannya boleh ihtimal 2, antum boleh ihtimal dia mamnu' min nasarfi ataupun tidak. Ambil contoh Affan, dia mesti alif nun tu zaidah, maksudnya alif nun tu tidak ada pada perkataan asal. Kita ambil Affan Affan boleh ihtimal dia affa asal dia, daripada iffah. Ada juga fi'il yang atas wazan afana. Kalau fi'il ni asal dia affa, ketika tu alif nun zaidah ke tak? Alif nun zaidah ketika tu dia atas wazan fa'lan. Jadi alif nun ni zaidah, jadi perkataan tu ketika tu mamnu' minas sarfi. Tapi kalau fi'il tersebut atas wazan asalnya afana, ketika tu wazan dia apa? Fa'al. Yang membetuli nun apa huruf ni? Huruf lam dalam wazan saraf. Lam ni huruf asliyah. Ketika tu dia bukan termasuk dalam mamnu' minas sarfi, tetapi dia ismul ladzi, ismul mufrad al munsharif. Sekali lagi, itu sebab ini dah masuk saraf mungkin agak pening. Dalam saraf, wazan saraf, ini yang tak tahu basic lah. Wazan saraf hanya mementingkan, okey, dia akan
dia menyamakan setiap perkataan dengan huruf fa, ain dan lam. Mana-mana yang membetuli fa, ain dan lam, itu adalah huruf asli. Selain daripada fa, ain dan lam tu huruf zaidah. Kalau atas wazan affan ni, kita katalah diambil daripada fi'il affa, asalnya ain fa fa, affa. Ketika tu affan di sini alif nun tu zaidah dan wazan fi'ilnya adalah fa'lan. Mana huruf asal? Fa, ain dan lam yang pertama. Alif nun tu dipanggil alif nun zaidatan. Tapi kalau affan tu asalnya afana, ketika tu wazannya fa'al. Huruf asalnya fa, ain pertama dan huruf terakhir. Ketika tu alif nun bukan zaidatan sebab nun tu nun asliyah. Macam tu juga Hassan. Kalaulah kata Hassan tu asal fi'ilnya hassa, hassa, dia ada dua ihtimal, ataupun hasuna. Kalau hassa, ketika tu kalau kita jadikan atas wazan Hassan, wazannya akan jadi fa'lan. Jadi dia mamnu' minas sarfi. Tapi kalau atas wazan hasuna, Hassan tu atas wazan fa'al. Nun ni huruf asal ketika tu alif nun tu bukan zaidatan. Okey, jadi qaid zaidatan ni pentinglah dalam alif nun zaidatan dalam illah mamnu' minas sarfi. Boleh. Mana-mana perkataan yang tu boleh ihtimal dua, jadi kena tafsirkan jawapan tu. Kalau datang dalam soalan exam contohnya, bukan jawapan dia terus satu jawapan, sebab boleh ihtimal dua. Boleh. Okey. Ada lagi tak dalam nasafi? Tak ada kot Okey, satu lagi rasanya mawadhi' yang agak penting. Fi'il mudhari', fi'il al-aslu fil af'al apa? Al-bina kan. Kecuali fi'il mudhari' dia mu'rab sebab ada wajah syabah dengan isim. Fi'il mudhari' mu'rab selama mana tidak berhubung dengan nun niswah dengan ada tak kita sebut nun taukid? Sebenarnya anda sebut nun taukid dengan nun niswah. Sebenarnya fi'il mudhari' dalam dua keadaan mabni. Yang pertama nun niswah, tak apalah. Nun niswah jelaslah. Yang kedua, secara tepatnya nun at-taukid. Apa dia? Khafifah ke sakilah tu tak penting. Apa Ustaz? Nun taukid al-mubasyarah. Sebelum ni mesti ikut sedar sebut kan, apa dia al-mubasyarah. Okay. Fi'il mudhari' dia mu'rab selama mana tak berhubung dengan dua nun. Yang pertama nun niswah, yang kedua nun taukid. Tapi semata-mata dengan nun taukid masih tak terkeluar. Masih ada fi'il mudhari' yang ada nun taukid tapi dia mu'rab. Jadi perlu kait al-mubasyarah. Apa yang dimaksudkan dengan al-mubasyarah? Maksudnya fi'il mudhari' dengan nun tersebut tidak ada satu benda yang menghalang lah, tak ada fasil. Apa yang dimaksudkan dengan mubasyarah? Dia nak keluar apa? Agak-agak antum. Dia nak bezakan di antara fi'il apa? Nak bezakan apa? Apa guna kait mubasyarah di situ? Senyap. Sebab orang yang kedua yang boleh nak sambung kelas ni baru jumpa seorang. Tak ada seorang. Nak bezakan di antara af'al khamsah dengan fi'il biasalah. Dengan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Sepatutnya anda datangkan contoh tapi rasa tak dah jawab. Okey, apa beza kalau anda kata sini
Yang agak-agak rasa macam agak tinggi tu buat-buat pekak lah. Siapa boleh i'rab di antara la tadkhulanna dengan la tadkhulunna? InsyaAllah cuba. Okey, yang pertama la tadkhulanna. Siapa nak i'rab? La tadkhulanna. Takkan ustaz ni seorang je, mesti orang lain pula. La tadkhulanna. Ni jelas dah ni. Ni senang je. Tadkhula, ramai lah fi'il mudhari'. Lagi sebelah mabni ala al-fathi sebab apa? Ittisalihi bi nunit taukid. Yang berisu sekarang ni kat sini. Macam mana nak i'rab la tadkhulunna? Tak apalah, nak syarah dulu. Apa penting mubasyarah ni? Maksudnya fi'il mudhari' yang mabni bila bersambung dengan nun taukid, dia akan mabni alal fathi lah. Sebab nun taukid ni ibarah daripada dua nun. Nun pertama mati, nun kedua baris. Sebab nun musyaddadah kan. Jadi fi'il yang sebelumnya akan mabni alal fathi. Dengan syarat fi'il tersebut mesti berhubung secara langsung. Apa yang maksudnya secara langsung? Kalau fi'il ni biasanya 3 huruf kan. Terus huruf ketiga bersambung dengan nun taukid. Janganlah fi'il tersebut fi'il 5. Sebab apa fi'il 5? Fi'il 5 ni adalah fi'il mudhari' bersambung dengan alif tasniyah ataupun waw jamaah ataupun ya muannatsah mukhatabah. Bila ada alif, waw dan ya, hakikatnya nun tadi telah disilangi di antara fi'il dengan satu silangan lah. Maksudnya ada alif, ada waw ataupun ya dan nun. Hakikat asalnya sini jelaslah. La tadkhula ni asalnya la tadkhulu. Tadkhulu asalnya mu'rab. Masuk nun taukid jadi tadkhulanna. Jadi mabni sebab bersambung dengan nun taukid secara mubasyarah. Tadkhuluna ni panjang step dia. Kena letak ke atas. Boleh? Dia fi'il mudhari' asalnya tadkhuluna. Ini asal dia. Jadi i'rab sini tadkhulu di sini fi'il mudhari' marfu'. Memang marfu'. Selepas tu perkataan tadkhuluna ni dimasukkan nun taukid. Tak apalah, tanpa melihat kepada lam. Akan jadi tadkhulunanna. Tadkhulunanna. Jadi berlaku tak mubasyarah di antara fi'il dengan nun taukid? Fi'il ni je sebenarnya hakikat fi'il. Dal, kha, lam. Mubasyir ke tak? Tak mubasyir sebab ada halangan waw dan nun. Jadi itu yang dimaksudkan dengan nun taukid mubasyarah. Jadi fi'il mudhari' yang mabni disebabkan bersambung nun taukid hanyalah pada fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai', bukan pada fi'il 5. Okey, tak apa, kita sambung cerita pada fi'il 5. Apa yang terjadi kalau fi'il 5 bersambung dengan nun taukid? Asalnya tadkhuluna. Masuk je nun taukid jadi tadkhulunanna. Tadkhulunanna. Dalam bahasa Arab ada satu kaedah, tidak boleh berturut-turut 3 huruf yang sama kesemuanya zawaid. Tawali thalathi huruf zawaid. Tak boleh kita nak 3 huruf berturut-turut dan semuanya huruf zaidah. Dalam ayat ni berlaku nun pertama ni daripada fi'il tak? Zaidah. Nun taukid jelas-jelas lah. Ketiga-tiganya zaidah. Dalam bahasa Arab, bila ketiga-tiga huruf nun zaidah, kena buang satu. Dia sebab bahasa Arab tak boleh nak berhubung 3 huruf zawaid. Penting kait tu. 3 huruf zawaid. Kalau ada huruf asal tak apa. Yang tak bolehnya 3 huruf berturut-turut. Zaidah. Ini agak tinggi tapi anak cuma nak share. Rasanya ada orang yang boleh terima, ada yang tak boleh terima, tak apa. Tak penting. Yang boleh terima ambil. Sekarang ni la tadkhulunanna, dalam ni ada nanna. Bila 3 huruf zaidah dalam bahasa Arab, kesemuanya zaidah, kena buang satu. Jadi apa yang perlu dibuang? Nun taukid ada peranan tak dalam jumlah? Peranan dia nak mengukuhkan jumlah. Jadi tak boleh nak buang nun taukid. Jadi yang boleh buang nun yang ada pada tadkhuluna, nun yang menjadi alamat rafu'.
Sekarang ni fi'il ni rafa'. Apa alamat rafa' fi'il mudhari' af'al 5? Subut an-nun. Subutun nun. Alamat rafa' tu asalnya subutun nun. Nun tu yang dibuang dalam jumlah tersebut. Jadi macam mana nak i'rab? Fi'il mudhari' marfu' litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi, boleh sebut subutun nun al-mahzufah. Pelik sikit tak? Subutun nun al-mahzufah. Atau mungkin sebut wa alamatu raf'ihi. Kalau sebut wa alamatu raf'ihi an-nunul mahzufah takut tertukar pula dengan hazaf nun. Tapi hakikatnya i'rab dia wa alamatu raf'ihi subutun nun, atau kita sebut allati tamma hazfuha litawali salasi nunat zawaid. So, kalau siapa boleh i'rab ni, inilah tak habis lagi ya. Belum habis lagi. Maksudnya wa alamatu raf'ihi subutun nun al-mahzufah litawali salasi nunat zawaid. Kerana ada 3 nun yang zaidah perlu buang, dan nun tu yang paling kurang peranan, nun tadi dibuang. Jadi wa alamatu raf'ihi nun al-mahzufah allati tamma hazfuha ataupun al-mahzufah litawali salasi nunat az-zawaid. Okey. Satu perkara yang penting juga dibuang. Bila dibuang, jadi ayat dia tadkhuluna, waw mati, nun taukid pertama mati, yang kedua hidup. Sebab bila sebut nun musyaddadah, hakikatnya satu mati, satu hidup. Apa yang berlaku? Iltiqa' sakinain di antara waw dan nun. Bila iltiqa' sakinain perlu buang satu. Kena cari mana yang paling kurang peranan. Bila satu-satu fi'il dimasuk takkid, peranan tu peranan utama memang tak boleh dibuang. Berlaku di antara huruf sahih dan huruf illah, mana yang berhak dibuang? Buang huruf illah. Jadilah tadkhulunna. Jadi macam mana sambungan i'rabnya? Fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi subutun nun al-mahzufah li tawali thalathi nunat. Apa sambungan dia? Wal wawu al-mahzufatu liltiqa'i as-sakinaini fi mahalli raf'in fa'ilun. Maksudnya dalam ni tak nampak fa'il. Sebenarnya fa'ilnya adalah waw. Waw ni yang dibuang. Waw ni adalah fa'il. Jadi i'rabnya wal wawu al mahzufatu liltiqa'is sakinaini fi mahalli raf'in fa'il. Kalau siapa yang tak dapat sampai ke hujung tadi, cuma cukup yang pentingnya, ana nak bagi tahu qaid mubasyarah ni, tu jadi melaratlah. Tak apalah, siapa yang boleh ambil. Tapi yang pentingnya perkataan al mubasyarah, bukan semua fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid, bukan semuanya mabni, tetapi hanyalah fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Sebab apa? Kalau fi'il tu fi'il 5, nun taukid tadi tidak lagi mubasyir dengan nun taukid. Sebab apa? Sebab ada alif, waw ataupun ya yang memisahkan di antara fi'il dengan nun taukid. Ketika tu, kenapa tak boleh nak mabni? Kan anda dah sebut. Balik. Fi'il asalnya mabni. Tiba-tiba fi'il mudhari' mu'rab. Sebab ada wajah persamaan. Tiba-tiba jumpa khasais pada fi'il. Ada nun taukid pada nun. Saya kata nun taukid khasais fi'il, sepatutnya dia mabni. Kalau nak buat mabni, apa yang akan terjadi? Kalau kita buat dua-dua ni mabni, kita tak dapat nak bezakan mana fi'il mufrad, mana fi'il jamak. Kalau kata la tadkhula, kalau kata af'al 5 pun perlu mabni, apa hasilnya? Jadi untuk membezakan di antara fi'il tu fi'il 5 ataupun fi'il tu fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai', perlu kekalkan fi'il 5 dalam keadaan mu'rab walaupun berhubung dengan benda yang ada khasais fi'il. Jadi la tadkhulunna, sebab apa? Wadhammatu 'alal lami dalilun 'alaiha. Dalil dhammah ni lah bukti menyatakan yang fi'il tu adalah fi'il 5. Tanpa dhammah tu kita tak tahu fi'il tu fi'il 5 ke fi'il al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Sebab tu dalam 2 hari lepas ada soalan kan, dia kata layas junanna kan. Sebab kat situ orang kata jadi isu, tapi dia tak timbulkan isu. Soalan dia cuma cakap nun mana yang menjadi petanda, nun mana yang mabni alal fathi kan, nun yang pertama. Tu beza. Contoh rasanya soalan tu berakhawat, dia kata layas junanna. Dia bariskan nun yang pertama.
Daripada baris pertama kita faham, jadi yang dimasukkan situ adalah fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Tapi dalam surah Yusuf datang la yasjununnahu. La yasjununnahu dalam surah Yusuf. Macam mana i'rab la yasjununnahu? Anda beritahu tadi, la yasjunu fi'il mudhari' mabni ke marfu'? Marfu' wa alamatu raf'ihi subutun nun. Nun buang ke tak? Al-mahzufah. Sebab apa? Litawali salasi nunai. Lepas tu wal wawu al-mahzufah liltiqa'i sakinain fa'il. Okey, tadi anda dah sebut bahasa Arab tak boleh nak berturut-turut 3 huruf yang sama. Kat sini 3 ni. Nun, nun, nun. Bukan 3 huruf. Nun yang pertama asal. Sebab asal fi'ilnya apa? Sajana. Jadi nun ni nun asal, tak timbul isu. Yang tak bolehnya berturut-turut 3 nun. Semua nun tu adalah zaidah. Tapi la yasjununnahu, nun pertama tu adalah nun yang ada pada asal kalimah. Boleh? Samalah pada kalau kita nak buat contoh, kalau fi'il tu berhubung dengan ya, tad'inna. Kalau fi'il tu alif sama. Cuma kita bagi contoh sini, contoh waw. Boleh? Kalau yang dapat tu dapatlah, yang tak dapat tu ulang-ulang tak apa video tu kan, bagi dapat insya-Allah. Tapi yang pentingnya nak kata qaid mubasyir ni penting. Jangan semata-mata sebut iza tasala bihi nun niswah wa nunut taukid. Tak. Semata-mata dengan nun taukid tidak menyebabkan fi'il tu masih mabni. Sebab qaid mubasyir tu penting. Boleh? Rasanya itulah di antara perkara yang boleh anda ta'liq di atas mawadhi'-mawadhi' yang telah kita bincangkan insya-Allah. Ada soalan? Apa dia? Nakunanna. Lanakunanna. Lana. Dia bukan daripada af'al khamsah, naku. Kami kan. Sebab af'al khamsah ni sama ada start dengan ya ataupun ta je. Bila nakuna tu confirm daripada fi'il yang naf'alu. Jadi tak timbul isu lah. Dia akan mabni alal fathi. Ada soalan? InsyaAllah minggu depan kita masuk babul af'al. Mungkin kita boleh panjangkan lagi benda ni dalam bab fi'il mudhari' insya-Allah. Ada soalan sekat? Ya. Adakah nama-nama negara boleh masukkan alif lam? Nama-nama negara contohnya? Tak. Sebab dia dah alam. Sebab dia dah alam. Alif lam ni untuk memakrifahkan benda yang nakirah. Okay, iktibar lain lah. Contoh yang lain, kalau anda perhati, kalau sama juga kalau nama orang. Contoh kata Muhammadun, bila kita nak tasniahkan, tak perhati tak? Jadi Al-Muhammadan, Qamaz Zaidan, semua akan ada alif lam. Kalau itu sebab di antara syarat-syarat kita nak tasniah ni, kita kena nakirahkan dulu perkataan ni. Kita iktibarkan Zaid. Biasa kita akan jumpa Qamaz Zaidan ni, biasanya Qamaz Zaidan ni ada alif lam kan. Alif lam ni sepatutnya dia tak masuk daripada benda yang makrifah, sebab dia dah makrifah dengan nama. Tapi kalau benda tu musanna, di antara syarat tasniah, min syuruti tasniah ni, kita kena iktibarkan benda tu nakirah dulu. Walaupun dia Zaid, kita iktibarkan dia nakirah, lalu kita masukkan alif lam. Jadi Az-Zaidan. Tapi kalau nama negara mungkin ada iktibarnya itulah. Tak pun alif lam ni dia ada nama-nama dia lah. Dia panggil lamhil asl. Ada terbayang nama apa? Nama negara apa? Tadi Al-Misr, Al-Malaysia. Tapi nama tempat ni kalau kita iktibar ada baldah jadi muannas. Baldah. Kalau terlintas bagi tahu insya-Allah. Anda try tengok kan. Adakah ada panjang macam mana? Muannas. Contoh macam syamsul. Jadi muannas
Dia muannas kalau hakiki jelas lah kan. Muannas majazi ni ada yang ada kait, ada yang ada kaedah, ada yang tak ada. Cuma macam diletakkan contoh kebiasaannya, contohlah kebiasaannya anggota badan yang dua. Anggota badan kalau ada berpasangan, muannas, mata, telinga, kaki, rijlun jelas-jelas kalimah muzakkar kan, tapi dia berpasang muannas. Tangan pun berpasang muannas. Mata berpasangan jadi muannas. Ada yang ada kait yang boleh kita letak, ada yang tak ada. Ada yang kita faham daripada ayat-ayat Arab yang kita faham lah. Contoh asyams wal qamar, al-qamar muzakkar, asyams muannas kan. Asyamsu ni muannas. Ada setengah-setengah tu memang kita faham daripada inilah Quran ke, daripada ayat-ayat Arab. Ada yang ada kaedah macam ni, kalau anggota yang berpasangan muannas. Dia yang muannas majazi tu dia bukan semua ada kait lah, bukan ada kaedah. Ada yang ada kaedah, ada yang tak ada. Ada soalan? Setakat insya-Allah sebab kalau masuk fi'il jadi banyak. Kita ambil pula af'al minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana wa ma qara'na wa ma hafidhna fardu ilayna 'inda hajatina ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.